Og karon mga idol atong gibalikan ang mga ito nya atong gidalhan sila og kaning dog food o tubig aron naa sila mainom. So dere mga idol kung makita ninyo lipay kay sila sa among pagkabot og medyo nakabisado na sa nila ang tingog sa atong motor mga idol. Mga og masalayo pa ta dili nato sila makita pero inig maduol na ta. Mukalit lang sila og gawas anang naay murag baga kayo nga sagbutan kay naa sila diha nagtago. So maayo po noon para dili sila magsigig tambay diri sa kalsada kay simbako maligsa na noon sila. Nabi po yung mga sakyanan panagsa moagi diri. Kunya mga idol sa atong makita nga sa pagbutang sa dog food is nangaon yun sila kay murag gutom na ni sila kay udto-udto na po minakari. Kanya ato na pong gibutang ang tubig diha sa naay disposable nga bawnanan. Ato pong idaghan kay medyo ba parat-parat ang ning dog food mga kusok kinahanglan so kay sila tubig. Kaon sila diha. Tulo na lang ni sila mga idol. Pag niagi daghan ni sila. Unom siguro to or 5. Pero tulo na lang ang nagpabilin karon. Basin og gi-adapt na tong kauban niya kay kaning nangahibilin kay puros bayi man siguro ni. Nya basin katong mga laki siguro tong ipangkuha. Pero luoy po doon no, unta gihurot na lang po pero di po nato lagi makuan kay basig maorop to kaya nila nga adapot. So dili mga idol atong giatngan kadali kay naarabay dagko pong iro diha sa unahan na ga suri-suri basin nya gilugan ni sila silang pagkaon. Unya pagkahuman na nilang pagkaon mga idol atong gi hipos ning nay dog food nila nya atong gibutang diha sa ubos para di makita sa mga iro nga nagsuroy-suroy diri sa babaw aron na sila makaon ni gabi kay basin og ugma na sa ta makabalik ugma sa gabi ba at least na sila makaon nang tamang huwat-huwat lang sa diri mga idol nya pagkahuman dayaning amo ang pagpakaon na ning mga iro ang mga idol amo ni ang time po nga ako pong tuluan og sakay bingbing sa motor kay aron na ana pud tay uban-uban ba simbako og ganahan ta magsuroy natay maback ride nga ero kay si Tube katong putiun nga chihuahua mangud kay ni pahuway naman so mag-train na pud ta og kanang bag-o mo atong mauban-uban kay kanis chucho di nato masaligan kanunay kay na may panahon yun nga mabuntis di naman kinahanglan nato nga pasakay sa kayog motor so at least na atay makauban diri mga idol nangaon jud sila taman niya kinagduol ning usa so murag tanod na sila mga idol dili na para sa niagi nga idlasan kayo karon makigduwa-duwa na diri ra tama ang atong video mga idol. Daghang kayong salamat sa imong pagtan-aw ug pagsuporta. Amping kanunay sa imong mga lakaw og amping sa biyahe.